llegaste al mundo Satyasai, la luz eterna y la verdad, divina gracia y compasión, inspiras tanta devoción. Chegaste ao mundo Satsang, a luz eterna e a verdade, divina graça e compaixão, inspiras tanta devoção. Paz, no violencia y rectitud, eres Señor de la virtud. Nos recordabas con amor cuál era tu nacimiento. Paz, não violência e retitude, és o Senhor da virtude. Nos recordavas com amor qual era o teu nascimento. Cuando la divinidad florece en nuestros corazones, cuando la divindade floresce em nossos corações, Swami el eterno conductor, bendito amor, Narayana, como en un dulce despertar, nace un nuevo avatar. Swami, o eterno condutor, bendito amor Narayana, como em doce despertar, nasce novo avatar. Paz, no violencia y rectitud, eres Señor de la virtud. Nos recordabas con amor cuál era tu nacimiento. Paz, não violência e retitude, és o Senhor da virtude. Nos recordavas com amor qual era o teu nascimento. Cuando la divinidad florece en nuestros corazones, cuando la divindade florece em nossos corações, cuando la divinidad florece en nuestros corazones, cuando la divindade florece em nossos corações. Om Sairam. Invito a todos a entonar el mantra Om por 3 veces y el mantra Sai Gayatri también por 3 veces.
Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dana Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dana Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dana Sarva Prachodayate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda en ti. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y permíteles estar en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y permíteme ser un instrumento para trabajar. Sairam. Om Shri Sairam. Ofrezco mis humildes reverencias y todo mi amor a los divinos pies del loto de nuestro amado Señor, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a nuestro Satsang Divinas Experiencias con Shri Satya Sai que estamos haciendo todos los sábados. Y hoy, con mucha alegría, estamos completando 2 años de este hermoso servicio y tan importante servicio que muchos devotos disfrutan y se sienten muy bien con estas charlas, estos satsangs, las enseñanzas que son compartidas acá. Hoy, con mucha alegría, tenemos el honor en este día de celebración de recibir a nuestro querido hermano, el Dr. Narendranath Reddy, presidente de la Organización Internacional Shri Satya Sai, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Shri Satya Sai Baba. El Dr. Reddy nos dio el honor de ser el primer ponente en este ciclo de conferencias el 28 de marzo de 2020. Y hoy, 26 de marzo de 2022, habla nuevamente para todos nosotros y estamos muy contentos y agradecidos. Nuestro hermano Leonardo Guter hará la traducción al español. Pedimos disculpas a todos de Brasil que no pueden comprender el español porque no vamos a tener la traducción al portugués. Si no iba a tomar mucho tiempo después, seguramente la organización de Brasil va a subtitular y disponibilizar la traducción al portugués. Al final de la charla del Dr. Red tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran enviar, al hacer alguna pregunta, pueden enviarla por el chat de YouTube. Dr. Narendranath Reddy nació de una pareja devota que se convirtió en sus mentores en su desarrollo espiritual. Su madre, una ferviente devota de Shirdi Sai Baba, le mostró el sendero de la devoción, el Bhakti Marga. Y su padre, un ardiente devoto de Shri Ramakrishna, lo guió por el sendero vedántico. Desde su niñez, fue muy disciplinado y enfocado en cada esfuerzo espiritual que emprendió. Él consideró fuertemente elegir el camino monástico para sí mismo durante su primera infancia, inspirado por las vidas de los monjes de la orden de Shri Ramakrishna. Aquellos que conocían su niñez temprana
les dirían que él era intenso y regular en sus prácticas espirituales y que leería la literatura espiritual para entender el verdadero significado de las escrituras. Anhelaba ver hombres santos y rara vez perdía la oportunidad de escuchar con atención las charlas espirituales dadas por grandes maestros a partir de una tierna edad, incluso desde sus años de escuela media. Era apropiado que sus padres lo nombraran Narendranath, después del nombre premonástico de Swami Vivekananda. Una vez que llegó a Swami, su enfoque fue solo Swami, que guió su vida a través de interacciones personales directas. Además, Swami lo bendijo y lo nombró para dirigir la organización internacional Sri Satya Sai, una de las organizaciones espirituales más grandes. Aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de trabajar de cerca con él, tenemos una gran admiración por su disciplina, enfoque y liderazgo, devoción unívoca y obediencia a Swami y sus palabras. Todos nosotros hemos disfrutado de sus inspiradoras charlas, difundiendo el amor y el mensaje de Swami. Querido Dr. Reddy, estamos muy felices, muy contentos con su presencia y que vas a compartir sus divinas experiencias con nosotros. Por favor, adelante. Dear Dr. Reddy, please be very much welcome. Sairam. Sairam. With love, reverence, and gratitude, I offer my prayerful pranams at the divine lotus feet of our dearest, loving, and omnipresent Lord, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Con amor, reverencia y gratitud, ofrezco mis salutaciones a los divinos pies de loto de nuestro maestro Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Dear brothers and sisters, loving Sairam to all of you. Queridos hermanos y hermanas, mis amorosos Sairam a todos ustedes. I'm happy to be in the company of all of you who love God and who want to serve God. Estoy muy feliz de estar en compañía de todos ustedes que aman a Dios y quieren servir a Dios. The Lord Jesus said that wherever 2 or 3 people gather in my name, I am manifest. El Señor Jesús dijo que donde 2 o 3 personas se reúnen en mi nombre, allí me manifiesto. Our Lord Sai also said the same thing. Wherever people gather together, sing my glories and talk about me, I am present there, I am manifest there. Nuestro Señor Sai dijo lo mismo. Donde 2 o 3 personas se reúnen, cantan o mencionan mi nombre, allí me manifiesto y me hago presente. So I am sure right now, not only Swami is there with us in his omnipresent form, but he's physically with us. Each one of us should feel that he's sitting with us next to us and also is part of this wonderful satsang. Y yo estoy seguro que Swami está ahora con nosotros, no solamente en su forma de omnipresencia, sino físicamente sentado a nuestro lado, participando de esta charla. We are all busy with various things at work, family, and in the society, but Swami said that is the day, a day when you spend thinking about God and talking about God and sharing about His glories. That is the real divine day. That is the holy day. Nosotros pasamos nuestros días relacionados con la familia, con el trabajo, pero Swami dice que solo ese día cuando estamos pensando en Él, hablando de Él, haciendo servicio para Él, ese día es un día divino. All of us, every one of us, we are all blessed to be born as human beings. Todos nosotros estamos bendecidos de haber nacido con esta forma humana. Because the human birth is the pinnacle of whole creation. Porque la forma humana es el pináculo, la forma más alta de toda la creación.
there are 8.4 million species of beings in this universe. En este universo hay 8,4 millones de especies de seres vivos, But the first place goes to human birth, pero el primer lugar lo tiene la forma humana, because the scripture said, and also Swami said, only through human birth one can attain liberation. porque las escrituras y Swami mismo dice que solamente a través de la forma humana uno puede alcanzar la liberación. Even angels, demigods, they want to be born as humans because this is the only entity, the only birth through which man can attain the highest. Aún los ángeles y los semidioses quieren nacer como forma humana, porque esta es la única forma a través de la cual uno puede alcanzar la unidad con Dios. But there are 7.8 billion people on this planet Earth, and most of the human beings are interested in eating, drinking, being merry. Hay 7,4 billones de seres humanos en este planeta, pero la mayoría de los seres humanos solamente están interesados en beber, comer y disfrutar de la vida. Only few people are interested in knowing God, knowing the truth, and knowing the purpose of life. Solo unos pocos están interesados en conocer sobre Dios, la verdad, el propósito de la vida. It is only by divine grace you get that interest, you have that hunger to know about God, to know about the truth. Solamente por la gracia divina uno tiene el interés, el hambre por conocer la verdad, por conocer a Dios. But it is a great misfortune having a human birth, we don't make the best of use to reach this goal. Es ser muy desafortunados los seres que tienen esta forma humana y no aprovechan y hacen su mayor esfuerzo para alcanzar el verdadero objetivo de la vida. As we said, only through human birth, human can ascend to the divine. From human, we go to the divine. Ascent. Solamente, como hemos mencionado, solamente a través del nacimiento humano el hombre puede ascender hacia lo divino. If we don't make use of this, we are not sure next time we will be born as human beings, or we can be into even lower entities. Si no aprovechamos esta oportunidad, no sabemos si en nuestra próxima encarnación vamos a nacer como seres humanos o como entidades menos evolucionadas. You might have heard the stories, Shirdi Baba's, people who have read Shirdi Baba's Satcharita. There was two of the people who hated each other because of money. They were next lifetime, one was born as a snake, a cobra, and one was born as a frog, the cobra trying to eat the frog. Ustedes habrán leído en el Satcharita la historia de Shri Sai Baba de dos personas que se odiaban mutuamente por dinero y reencarnaron uno como una cobra y otro como un sapo, dos animales que se odian mutuamente. And also you can see the story of two brothers, who one was successful, another was not successful. One was jealous of the other and they killed each other. And next life they are born as two goats. Baba identifies these are the brothers in their previous life. Now these are the goats, because he knows the past, present and future. También ustedes quizás conozcan la historia de dos hermanos que se odiaban mutuamente y reencarnaron como dos cabras. Y Swami mencionó que esas dos cabras eran esos dos hermanos que se odiaban mutuamente, que se habían matado entre sí. And even our Satya Sai Baba, he identified two of his classmates who were born as dogs. Y Sai Baba también identificó a dos de sus compañeros de clase cuando él era chico que renacieron como perros. The whole lesson for us to learn is we should be very intense and make use of this human life from human to go to divine.
but at least make sure we don't want to go back to an animal life. If you don't make use of it, if you show too many animal qualities, hatred, jealousy, this is what will happen next life. You may be born as a goat, or a dog, or a cobra, or a frog. So there are many instances like that. So we need to say, hey, I want to be divine, at least let me be a human. Todos tenemos que tener mucho cuidado y trabajar muy intensamente para poder evolucionar y no involucionar, no renacer como una cobra, un perro, una cabra, un sapo. Tenemos que aprovechar esta vida para evolucionar y avanzar. So to be called human, Swami says very simple. Who is a human being? Anyone who practices the 5 fundamental human values. That is, Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. The truth, right conduct, peace, love, and non-violence. Anybody who practices is human. If we don't practice those values, we don't deserve to be called humans. Para ¿quién es un ser humano? El ser humano es la persona que practica los valores humanos, de la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia. Quien no los practica no merece ser llamado ser humano. Even after you are born as a human being, it is our good fortune. For me, I was born in a spiritual family. My father was a Vedantin. He used to follow Swami Vivekananda and Sri Ramakrishna. My mother was a great devotee of Lord Rama. Aún cuando uno nace como ser humano tiene que tener la buena fortuna. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en una familia muy espiritual. Mi padre era un devoto seguidor de Ramakrishna, de Vivekananda, y mi madre una devota de Rama. So from childhood, we used to sit with me and my brother used to sit with my mother in the morning and the evening and sing the songs along with her, bhajans along with her, and do the worship along with her, regular worship, the path of devotion. Desde muy chicos, mi hermano y yo nos sentábamos al lado de mi madre y cantábamos bhajans y hacíamos todo la adoración de las deidades. Era el camino de la devoción. And with my father, we used to read the various discourses of Upanishads, Vedanta. So that way I was exposed to both devotion, path of devotion, and path of jnana, path of knowledge from my early childhood. Desde mi edad temprana también con mi padre leíamos discursos espirituales sobre Vedanta de las escrituras. Así que con mi madre estaba expuesto al camino de la devoción y con mi padre al camino de la sabiduría. In this connection, I can share you when we was in Kodaikanal in 1994, we were Swami's guests. Swami invited us, me and my wife, to be with him for 3 weeks. That means you live with God. We have breakfast with him, we have lunch with him, we have dinner, and you go out and picnic with him. So it is living with God. En este contexto quiero contarles que en el año 1994 fuimos invitados por Swami como sus huéspedes y nos pasábamos el día entero con Swami, desayunábamos con él, almorzábamos con él, cenábamos con él, íbamos a picnic con él. So during that time, Swami gave me opportunity to speak many times in his presence to the students. En ese tiempo me dio la oportunidad de hablar muchas veces en su presencia para los estudiantes. And he was very pleased. And then he said he learned all this from his mother, because Swami knows that I was exposed to the devotional practices because of my mother. Y Swami estaba muy contento con sus charlas y dijo que él había aprendido todo esto de su madre porque estuvo expuesto al camino devocional de la madre desde su pequeña infancia. That is why Swami says, you choose, actually, you cannot blame your parents or the place why you are born there. You, the soul, chooses where to be born. So we should all feel whatever spiritual practices we do, say in this life, hope, we have self-realization. If you don't have it, don't feel bad. You will start from there itself, balance forward.
Nuestras almas eligen los padres que vamos a tener, así que no se quejen de ellos, porque fueron vuestras propias almas quienes los eligieron. Y no se preocupen si en esta vida no tienen alcanzan la autorrealización, van a comenzar de donde están ahora para poder seguir avanzando hacia la autorrealización en la próxima vida. So probably the good karma, because your Lord Krishna says in Gita, it is like spiritual practices. We are doing dhyanam, we are doing service, we are doing devotion. You are a perfect man, you will be liberated in this life. En el Bhagavad Gita, el señor Rama dice que todo el servicio, la devoción, el estudio que hagamos en esta vida nos va a permitir seguir avanzando en esta vida o en la próxima. So for example, you can take an example. Somebody doing an exam, he get 100 out of 100%. So he finishes class, he graduates. Similarly, if we do spiritual practices perfect, you are a pure person, you attain the unity and purity and divinity, you are liberated, no more cycle of births and death. Por ejemplo, en unas clases, si un chico saca 100 sobre 100 puntos, se gradúa. En el camino espiritual también, si nosotros hacemos todo en forma perfecta, alcanzamos la unidad, la pureza, la iluminación, también nos vamos a realizar. But before you attain the goal, if you die, you start where, for example, you are 75% marks, that means you are good, but you just didn't attain, then you will be born in the family of yogis, like the people like Jesus was born to Joseph and Mary, or just some great saints were born, like Sri Ramakrishna to the great wonderful parents, and same thing. All the saints are born in a spiritual family where the parents are yogis. De esa manera, si en esta vida, por ejemplo, nosotros alcanzamos un 75%, en la próxima vida vamos a nacer de una familia espiritual, como nacieron seres como Sri Ramakrishna, que nacieron de padres, o Jesús, de José y María, padres muy piadosos y espirituales. Say you are only 50%, you are still progressing and you die, then you will be born in a family, they are wealthy family, rich people, but they still have spiritual interest. Because a lot of people who are rich, they are not into spirituality, but you'll be born in a family who have all the comforts, but still they have a lot of spiritual interest. You will be born there and continue your spiritual practices. Y por ejemplo, si nosotros alcanzamos solamente el 50%, cuando reencarnemos vamos a reencarnar en una familia rica que tiene todos los conforts, pero al mismo tiempo tiene un interés en la espiritualidad. Entonces vamos a tener ese ambiente de comodidad, de la riqueza, pero también en una familia con un interés espiritual para que podamos seguir avanzando. Because we should have a conviction. Swami said that, scriptures say, every spiritual practice we do, let it be prayer, you do Gayatri, you do service, all good deeds, they are recorded in the cosmic record. They will give you effect and nothing will go waste, not even one of the things. So we need to continue to do the good spiritual practices and good works, because from that our whole continuity next life, if we don't attain liberation this life. Nosotros no tenemos que preocuparnos por nada, porque Swami y las escrituras nos dicen que todas las prácticas, todas las acciones buenas que realicemos no se pierden. Todas quedan grabadas en la conciencia cósmica. Entonces, en la próxima vida vamos a poder avanzar desde allí. Because I hear some of my friends complaining, oh, I don't go to movies, I don't go to these parties, I don't go to this, I'm doing this spiritual, but I am not sure I will get liberation. I said, don't worry, all this will never go waste. You will start from there. Till you reach the goal, God will help you. Muchos amigos se quejan y dicen, yo no voy al cine, no voy a fiestas, pero no alcanzo la iluminación. Él les dice, no se preocupen, nada se pierde. Todo queda grabado y registrado. Van en la próxima vida a avanzar desde donde están ustedes ahora. For example, when my mother was pregnant with me, my father every day he used to tell her the Bhagavad Gita, Lord Krishna's Bhagavad Gita, and then I came to know that is why from childhood I was so much interested to listen about Gita. So you can start, and that's why this is a lesson when some women, they can teach their children. Even the spiritual life starts from in your mother's womb. So that is the good
karma or Swami's grace I had, that I could be exposed to Bhagavad Gita even if my mother was pregnant with me. So that is the thing. We need to start early as possible from intra-train life. Tenemos que comenzar muy temprano. Yo tuve la suerte que mientras mi madre estaba embarazada de mí, mi padre leía el Bhagavad Gita. Entonces yo, desde la matriz de mi madre, estaba escuchando estas enseñanzas, recibiendo estas enseñanzas espirituales. Por eso es tan importante que las mujeres les enseñen a los chicos las escrituras sobre el camino espiritual. Incluso mientras están embarazadas, pueden leer esto y el chico va a recibir estas influencias. So I was fortunate that way. I was exposed to spirituality from my childhood. That's why then I wanted to be a monk in the Ramakrishna order. But things did not happen. But that is good, because Ramakrishna was a great saint and avatar before, but I could work with the present avatar, the avatar of this age. So Swami gave me the right place to be in the spiritual life. Yo desde chico fui muy inclinado a todo lo espiritual. Quería ser un monje, por ejemplo, un monje de la orden de Ramakrishna, pero fui afortunado porque tuve entonces la oportunidad de seguir al avatar de esta era y estar con él ahora y aprender de él. As I said, my father is follower of Vivekananda Ramakrishna, so we always interested in saints. So at the age of 5, we went to, along with my parents, we went to Prasanthi Nilayam to see Swami. Mis padres, como dije antes, eran seguidores de Vivekananda y Ramakrishna, muy interesados en los temas espirituales. Yo a la edad de 5 años fui con mis padres a tener el darshan de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Then our experience, because of my father, was Swami was a holy man and he was a man of miracles. Like Howard Murphy's first experience he wrote was Sai Baba, man of miracles. Mi padre, como en el libro de Howard Murphy, El hombre de los milagros, pensaba que Swami era un hombre santo, un hombre santo que realizaba milagros. Then, after many years, that means after I finished medical school, there was a gap. So even though we were interested in spirituality, never went back to Baba till I finished medical school. And then I was exposed to Swami again. Recién, después de muchos años, cuando terminé mi educación como médico, fue todo un espacio de años. Recién cuando me recibí de médico, volví a conectarme con Swami y a tener su darshan. And also I used to pray to Shirdi Baba, me and my brother from our childhood. Mi hermano y yo le orábamos siempre a Shirdi Baba desde que éramos chicos. So then when I went to see Swami, met him after in late 70s and again in 80s. So when Swami called us for interview, I asked him the first question. Después, al finales de los 70, en los 80, cuando fui a ver a Swami con mi hermano, Swami nos llamó a entrevista y yo le hice una pregunta en la entrevista. So I was blaming him. Swami, why did you make me wait so many years? Why did you make, I saw you at Spy, why did you make me wait so long to be with you? Y yo me quejaba, le decía a Swami, Swami, ¿por qué me hiciste esperar tantos años para volver a verte? And Swami was so kind. Everybody has a right time. This is the right time for you. Swami fue muy amable, dijo, cada uno tiene su tiempo correcto. Este era el tiempo correcto para vos. So for all of us, that's why I'm telling this is the right time. All of you, whoever joined the meeting and you know about Sai Baba, he calls you at the right time. Por eso todos tienen que saber que cuando uno conoce a Swami, lo conoce en el tiempo correcto. Él nos llama en el tiempo correcto. So he told 3 examples to me, because first thing, he says, you are a doctor. Somebody develops cataract. When the doctor operates, only when the cataract is mature, he operates. If you operate before that, you lose the vision. Only when the cataract is mature, you operate. Swami nos dio 3 ejemplos. Uno, él me dijo, tú eres un doctor. ¿Cuándo se opera una persona de cataratas? Cuando las cataratas están maduras. Si uno opera antes de tiempo, la persona pierde la vista. Solamente hay que operar cuando la catarata está madura. And then he gave another example, one after another. Second one, you get a cut on your body someplace and there is a wound. So it takes a while for the wound to heal. The scab forms, but the scab naturally falls. Okay, tell me.
Del segundo ejemplo me dio un ejemplo tras otro. El segundo fue, si tú te cortas el dedo, se va formando una cascarita. Después la cascarita, cuando la lastimadura está curada, se cae sola. But if the scab, you pull it before it completely heals, you will get bleeding and the wound won't heal. But naturally it heals, the scab falls, it heals. So it just takes time. Pero si la sacan antes de tiempo, sacan esa cáscara antes de tiempo, la herida va a volver a sangrar. Por eso cuando la curación natural llega a su momento justo, la cáscara se va a caer. Esto lleva tiempo. And third example, he said, there is a tree. On the tree, they have these fruits, unripe, ripe. So you go and pluck the fruit even before it is ripe, you are wasting it. Is bitter and is not tasty. But when it is become ripe fruit, juicy and colorful, you take it, you enjoy the fruit. Oh, so sweet, delicious. So right time, you enjoy the fruit. El otro ejemplo fue de un árbol que tiene frutos. Si uno lo saca antes de tiempo, cuando el fruto está inmaduro, está amargo, no es rico. Pero si uno espera que el fruto madure y uno lo come allí, entonces va a estar delicioso, dulce y uno lo va a poder disfrutar. So three examples, it gave the example of cataract, the wound, and the fruit. That means everything, one after another, everything has a right time. Only in the right time it happens, but you need to grab that time, opportunity that you are with the divine. Entonces, los tres ejemplos que nos dio, las cataratas, la lastimadura, el árbol, nos mostró que todo tiene un tiempo exacto y que hay que aprovechar cuando llega el tiempo exacto. And we need to become intense in our spiritual practices. Y entonces tenemos que volvernos muy intensos en nuestra práctica espiritual. As I said, from childhood, I was very much into spiritual practices. But once I came to USA, America, you know how your temptations, the world can influence you. Desde chico tenía mucho interés en las prácticas espirituales, pero luego vine a América y ustedes saben cómo es el mundo, puede tentarnos con todas sus cosas materiales. I have some friends, we are very good people, even now they are good, but their interest is going to the parties and having good time. So I used to have some parties and drove nice Porsche, turbo cars and this, which is not me, but because of the company I used to do that. Y yo tenía amigos que estaban muy interesados en las cosas materiales, en las fiestas, en las posesiones materiales. Y yo por tener esa compañía también, yo tenía un muy buen auto, pero no era yo, pero era por las compañías que tenía. So I felt, my God, I wasted the time. It didn't last only for a few years. Then I told Swami, I wasted those few years. How could you let that for me to do that? Entonces yo desperdicié esos años y un día le dije a Swami, Swami, ¿por qué me dejaste desperdiciar esos años? Swami says, no, that is good for you because whatever lingering desires, well, just you say, that's our life. You enjoyed it. You saw there is nothing in that. You get real dispassion when you have those desires completely fulfilled and exhausted. That is a role for it too. Even that, instead of scolding me, he said that is needed. Y él, en vez de retarme, al contrario, me dijo que estaba bien, que era necesario para mí, que yo tenía que satisfacer esos deseos para poder darme cuenta que no eran importantes y poder después estar desapasionado y desapegado. Entonces, él me dijo que como yo pude satisfacer esos deseos, ahora ya podía estar listo para las prácticas espirituales. And in those days, early days, like a lot of us devotees do, every picture you have, you want Swami to sign. Every book you want Swami to sign. You want to have a photo with Swami. So I also gave a book to Swami to sign. Y en esos primeros años, como todos los devotos, yo quería que Swami me firme un libro, sacarme una foto con él, todo lo que todos queremos. Y quería estar todo el tiempo con esos objetos firmados con Swami, con fotos con Swami. So when I gave the book to Swami, meanwhile the lights in the interview room gone, so it was all dark. Y un día le di un libro a Swami para que firme. Y cuando le di el libro para que Swami firme, en ese momento se apagaron las luces en el cuarto de entrevistas. So I was wondering, how can he see in this darkness, where will he sign? My mind was working like that. Y mi mente empezó a trabajar. ¿Cómo puede ver en esta oscuridad dónde va a firmar? ¿Dónde va a saber dónde firmar?
estaba con mi mente pensando en esas cosas. Then meanwhile the lights came and Swami signed, Después volvieron las luces y Swami firmó. and he looked at me and he said, you see, I can even see an ant crawling on the floor even in darkness. Me dijo, mira, yo puedo ver incluso una hormiga arrastrándose en el piso, aún en la oscuridad la veo. But then I said, Swami, you are divine, you are God. That is why you can see even in darkness. Yo le dije, pero Swami, tú eres Dios, tú eres la divinidad, por eso podés ver aún en la oscuridad. Then Swami said, see, you are a young man, you are in 40s, and you're already losing hair, and you are wearing glasses. And see me, about Swami himself, I have thick, bushy hair, all black. I don't wear any glasses. So I'm youthful, and you're already young man, you're already looking Swami me dijo, tú estás en los años 40, ya estás perdiendo el pelo, estás usando anteojos, y mírame a mí, yo tengo un pelo muy, muy frondoso, negro, sin canas, y no uso anteojos. Tú eres joven y ya estás viejo, y yo soy tan joven. Then I said, Swami, you are God. That is why you are youthful and I'm not. Then Swami said, it has nothing to do with divinity. Yo le dije, Swami, tú eres Dios, por eso es tan joven. Y Swami me dijo, no, esto no tiene nada que ver con la divinidad. Swami said, you can also be like this if you follow these three things, have three P's. Y él me dijo, esto no tiene nada que ver con la divinidad. Tú también puedes alcanzar esto si sigues tres cosas, las tres P. One is purity, Una es pureza, patience, paciencia and perseverance. y perseverancia. So this is the three very important qualities. Swami says, if we have patience, perseverance, and purity, you will realize divinity. These is three P's we should always remember in Estas spirituality. tres P son muy, muy importantes, la pureza, la paciencia, la perseverancia. Si nosotros alcanzamos estas tres cualidades, vamos a realizar la divinidad. So if you have really sincere desire, so this will happen. So you will be able to attain these things. Si ustedes tienen un deseo realmente sincero, esto va a alcanzar, van a alcanzar a realizar la divinidad. But sometimes we feel, my God, I have so much bad karma because in previous life or whenever we did something bad, we had to pay for it. So what will happen? So can we really do this? We will wonder. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo voy a poder hacerlo? Tengo un karma malo de tantas vidas pasadas. ¿Cómo voy a hacer para alcanzar esto en esta vida? When we have divine grace, we have nothing to worry about. Cuando tenemos la gracia divina, no tenemos nada de qué preocuparnos. So it happened for us in about 30 years ago. So we had some challenges in the family things, some health issues, some problems. So then I was talking to my daughter here. I said, we have to pay for karma. Law of karma is, as you sow, you reap. 30 años atrás estaba pasando por muchos problemas en mi familia, problemas de trabajo, problemas de salud. Yo le dije a mi hija, mira, así como nosotros sembramos, tenemos que cosechar, estamos pagando nuestro karma. But we are happy that we have Swami with us. Everything will be all right. I told my daughter in Los Angeles, in our home, in our bedroom. Yo le dije a mi hija en Los Ángeles, en nuestra habitación, le dije, tenemos la suerte de tener a Swami con nosotros, entonces no tenemos que preocuparnos de nada. Then by Swami's grace, everything was taken care of, no more problem, all problems disappeared. Con la gracia de Swami, todos los problemas desaparecieron. Then we went there for summer time because that is the time our children had vacation, summer vacation. We went to Prashanti. Y en el verano, cuando mis hijas tienen las vacaciones, fuimos a Prashanti a estar con Swami. Then Swami called us for interview and I expressed gratitude to Swami. Swami, you saved us from the trouble. We are ever grateful to you. Y Swami nos llamó a entrevista y en la entrevista le expresé mi gratitud a Swami. Swami, gracias por habernos salvado de los problemas. Te doy toda mi gratitud. And Swami smiled and said, yes, my grace is always with you.
but you made one wrong statement, he said. Y él me dijo, sí, mi gracia está siempre con ustedes, pero tú dijiste una frase incorrecta. I wondered, what did I say, Swami? Because I didn't remember. I thought he's talking about there. I didn't know what he's referring to. Yo pensaba, qué cosa mala, qué cosa errónea dije. Yo pensaba ahí en la entrevista, ¿no? No sabía que Swami se estaba refiriendo a lo que había dicho en Los Ángeles. Swami said, you told your daughter we had to pay for our karma because it is the law of karma. As you sow, you reap. That is not true. Swami me dijo, tú le dijiste a tu hija que tenías que pagar por tu karma, porque así como sembramos, cosechamos. Esto no es verdad. If my grace is there, I can burn up the karma just in a trice, in a minute, in a short Mi time. gracia está allí, yo puedo quemar el karma en un instante. He gave the example, if there is a mountain full of cotton, you put just a little matchstick, the whole thing will become ashes in a second. So similarly, all your karma is gone once my grace is there. So you yearn for my divine grace. No karma will bother you. Y él dio el ejemplo de si uno tiene una montaña de algodón y prende un fósforo, en un segundo todo el algodón se quema. Entonces dijo, ustedes tienen que anhelar y pedir mi gracia, entonces todo el karma malo va a desaparecer. For that, we need to develop a relation with God. God is not Father, thou art in heaven, hallowed be thy name, we sing. That means as if God is away. We should feel God is here and now with us. Para eso tenemos que desarrollar una relación con Dios. Dios no está lejos de nosotros. Tenemos que ser conscientes que Dios está aquí y ahora con nosotros. So God is there, is ignorance. God is here and now with us is knowledge. That's all. When you take away God somewhere else, that is ignorance. God is there, is ignorance. God is here and now with us is knowledge. Si nosotros pensamos que Dios está allí, es ignorancia. Si pensamos que Dios está aquí y ahora, eso es sabiduría. So we can have a relation. Swami is my mother, Swami is my father, or Swami is my friend. Whatever relation, have a close relation with God. We need to have that kind of relation. Tenemos que desarrollar una cercana relación con Dios. Dios es mi madre o mi padre o mi amigo. Tenemos que desarrollar esa intensa y cercana relación con Dios. One time, because my parents, they lived in Prashantinilayam for 14 years. Una After vez that, mis padres vivieron en Prashantinilayam por 14 años. then as they were getting old, they are in their late 70s, Swami told us, me and my wife, take your parents to America with you because you are both doctors. Al final de los 70, de los 80, cuando mis padres tenían 70, 80 años, Swami nos dijo, están volviendo viejos, y me dijo a mí, a mi esposa, lleven a sus padres con ustedes ambos los pueden cuidar, ambos son doctores. So we were fortunate that we had opportunity to serve them almost for 20 years. They lived with us in Los Angeles. But that time I felt, Swami, Prashantinilayam is the best place to stay for them. Why are you sending them to America? That is the thought I had. Nosotros tuvimos la buena fortuna de poder atenderlos por 20 años. Estaban con nosotros. Pero al mismo tiempo yo pensé, Swami, ¿por qué tener que llevarlos a América si qué mejor para ellos que estar en Prashantinilayam, donde estás tú? I didn't realize Swami was doing me a favor. Swami was blessing me because serving the parents is serving God. That is the greatest blessing. Without my knowledge, Swami is giving me that once you do that, that means your life is blessed and that is the way to liberation. So all of us, how to take care of the parents. Yo no me di cuenta que Swami me hacía un favor porque me dio la oportunidad de servir a mis padres. Y este es el mejor servicio que uno puede hacer para lograr la liberación. In this connection, I want to share with you, you chanted Sai Gayatri that was given by Gandikota Subramanya Shastri. Quiero hacer un comentario. Ustedes cantaron el Sai Gayatri que le fue revelado a Gandikota Subramanya Shastri. His son, we know them very well, their family friends, he is Dr. G.V. Subbarao. He was a scientist. He was working in United Nations in New York. Nosotros conocemos muy bien a su hijo, G.V. Subbarao,
que es un científico que trabajaba en las Naciones Unidas en New York. He was in 50s. Swami told him, hey, come and to India and take care of your father. Él, a los 50, Swami le dijo, ven a India y hacete cargo de tu padre, cuida a tu padre. This man had a powerful, good position, making good money, and he had to leave that. So he was hesitating whether to do that because, such a powerful and stable position to leave, it is not easy. He was debating. Él estaba dudando porque él tenía una posición muy importante, muy poderosa, ganaba mucho dinero. Entonces dejar ese lugar le causaba muchas dudas. Then Swami said, if you don't do that, you have to be born 7 lifetimes to be paid off the debt to your parents. So just come. Swami le dijo, si tú no cuidas a tus padres vas a tener que renacer 7 veces para pagar por no haber cuidado a tus padres. Por lo tanto, ven. So this man, such a wonderful devotee, he followed Swami's instructions. He came back to India. You see how Swami knows. Y este devoto fue lo inteligente suficientemente para seguir las instrucciones de Swami, dejó todo y fue a India. There his father, soon after he went there, his father had a minor fall and had a major hip fracture. He had a fracture and he was in wheelchair, disabled. Y al poco tiempo de llegar él a India, el padre se cayó y tuvo una fractura muy severa y estuvo disabled, no podía moverse por sus propios medios. So then he took care of his father till he passed away, and Swami made all the arrangements, everything, even after his passing away. Y él cuidó a su padre hasta que el padre falleció y Swami hizo todos los arreglos para el funeral del padre. Swami shows the importance of taking care of the parents. Swami nos mostró la importancia de cuidar a los padres. So coming back to developing a relationship, so my father was here and he is very disciplined man, but sometimes he takes extreme. Somebody said, don't eat too much salt. Too much salt is not good. Blood pressure goes up. So eat low salt. He went literally on no salt, low salt, very low salt. Bueno, mi padre vino a vivir con nosotros y esto tiene que ver con desarrollar una relación con Dios. Mi padre era muy disciplinado, pero a veces iba a los extremos. Si alguien le decía no uses mucha sal, él directamente no usaba nada de sal. So one day we saw suddenly he was having a seizures, convulsions, so violent seizures. Un día él empezó a tener convulsiones muy violentas. And so we called the ambulance, paramedics, and fortunately here in America, in Los Angeles, they come within 5 minutes. The 5 minutes, the paramedics and the ambulance came and took my father to the hospital. Y él empezó con estas convulsiones y llamamos a los paramédicos y afortunadamente en Norteamérica a los 5 minutos llegaron y lo llevaron al hospital. So I'm a doctor practicing in the same hospital. So I have lots of friends who are good, and I told them to take care of him. Y yo soy un doctor que justamente realizaba mi práctica en el mismo hospital, así que le dije a muchos doctores que lo cuiden. So he was past 80 years old. They said at this age, if you get convulsions, it is probably he has a tumor in the brain or a stroke. Y los médicos me dijeron, él tiene más de 80 años. Si tienes convulsiones a esta edad, o tienes un tumor en la cabeza, o has tenido un ACV. Then the news is bad, they said. Por lo tanto, las noticias no son buenas. Meanwhile, they did the blood test. The whole thing was, his salt level in the blood was very low. Sodium was very, very low. Pero también le hicieron análisis de sangre y se dieron cuenta que el sodio de su sangre era muy, muy bajo. They gave the IV saline. Within 24 hours, he's cured and got home. Le dieron a través de una infusión sanguínea una sustancia salina y en 24 horas estaba de vuelta en la casa. So meanwhile, the minute my father was taken to the hospital, those days I used to communicate with Swami on fax. I wrote a letter, Swami, father had this, he had seizures, please help him, please save. I made a letter faxed to India to Swami.
by the time he went to the En hospital. esa época nos comunicábamos con Swami por fax, entonces mientras todo esto sucedía yo le envié inmediatamente un fax a Swami, diciendo mi padre tuvo convulsiones, fue al hospital y le envié inmediatamente el fax. Meanwhile, my mother went into the puja room and hold on to Swami's padukas tightly. Y mi madre inmediatamente fue al puja room, al salón de oración, y agarró las sandalias de Swami, las paducas de Swami, y empezó a orar muy intensamente. And she was praying intensely. Y oraba con toda intensidad. So we were all very happy. So he came home within a short time, within a day. We were very happy. Estábamos muy felices porque en un día mi padre volvió a casa, estábamos muy felices. Then we went back to Prashanti as usual, and again Swami called us the family interview. Después fuimos a Prashanti y Swami, como usualmente, nos llamó toda la familia a entrevista. And then I told Swami that you are saved my father's life. We are ever grateful. You are always with us. So because I sent a fax, so I thought Swami read the fax. He saved. We thank you, Swami, for this. Yo entonces le agradecía a Swami por haber salvado a mi padre. Yo pensaba que Swami había leído el fax y yo le agradecía mucho por haber intervenido y haberlo salvado. So Swami said, what can I do? Your mother was holding to my feet so tightly. I have no choice. He was holding my feet too hard. So I had to do that. Otherwise, it's hard. Y Swami dijo, ¿qué podía hacer yo? Tu madre estaba aferrada a mis pies en forma tan fuerte que tuve que intervenir inmediatamente porque no me soltaba los pies. So even though it is happening, what I'm telling is what we talk, he is hearing. What you hold on, he feels that. So his eyes, ears, feet are everywhere. It is not just chanting, but it's really his eyes are everywhere, his ears are everywhere, feet are everywhere. Entonces tenemos que darnos cuenta que donde estemos, si agarramos los pies de Swami en nuestra sala de meditación, sus ojos, sus pies, sus oídos están en todo lugar. And another thing, when Swami saves us, there are many stories. Even my mother, he saved us from a major crisis in the intensive care. And I told her, did you thank Swami? She said, why should I thank him? She said. Swami nos salvó muchas veces. Una vez a mi madre la salvó de una situación muy seria en la sala de cuidados intensivos. Y yo le pregunté, ¿le agradeciste a Swami? Y mi madre dijo, ¿por qué le tengo que agradecer? Then I said, why do you say that? We should thank. He says, he is our very own. He is my mother and father. He is my, why should somebody else, outside people you thank. Your own people you don't thank because we are one. ¿Por qué le tengo que agradecer? Él es nuestro. Él es nuestro, está con nosotros. Si alguien de afuera te salva, te ayuda, lo tenés que agradecer. Pero cuando alguien de tu propia familia te ayuda, ¿por qué tenés que agradecer? Then I went to Swami, again told Swami, it's good save. But my mother, instead of expressing gratitude, she says, why should I express gratitude? Please forgive her, Swami. No, that is the right attitude. Don't put a distance between me. You should feel Swami is my very own. Don't put a distance. You need to develop that intimate relationship. Cuando volví a India le dije a Swami, le pedí perdón en nombre de mi madre porque ella había dicho eso. Dijo, no, la actitud de tu madre es la correcta. Tú no tienes que pensar que Swami está alejado. Swami es tuyo propio, es de tu familia. Entonces tienes que tener esa relación cercana con Swami. So Swami takes care of us. If we develop our good relationship, he will take care of every aspect of our life. Entonces, si nosotros desarrollamos la relación correcta con Swami, Él se va a ocupar de todos los aspectos de nuestra vida. So I think time is going. I will tell you another thing about Kodaikanal. In 1994, I told you, Swami gave us opportunity. He told us to come, me and my wife, to be with him for 3 weeks. A lot of wonderful experiences. I will tell you one where Swami takes the guests and students. He takes limited people because the house is small. So he took us for a picnic, and then one time he took this beautiful garden showing various trees.
And Swami was taking photographs with different students, different groups. He makes everybody happy. Then suddenly he goes to a tree near like a bougainvillea vine with a little flowers. So it is not a plum tree, but next to the bougainvillea vine with the flowers, red flower. And then Swami did like that. And then in his hands, 2 plums came. Then he gave that to 2 students. Ok, yo les conté que en 1994 Swami nos invitó a mi esposa y a mí a Kodaikanal. Él invita a un grupo muy reducido de estudiantes y personas porque la casa no es muy grande, y estuvimos 3 semanas y un día fuimos a un picnic con Swami. Y en ese picnic estábamos caminando al lado de árboles muy lindos y de repente Swami se paró y había una bugambila, que es una planta que tiene unas flores rojas. Swami agarró 2 cosas de la bugambila, y agarró 2 ciruelas. Y se And las dio a it's 2 not a plum tree. Swami told, see, this is not a plum tree, but he plucked the plums out of the non-plum tree. And then during the time, a thought came in my mind. He gave it to the students. I wish he gave one to me. Y él agarró, no era un ciruelo, era una planta de bugambilia. Swami dijo, ven, esta planta es de bugambilia, no es una planta de ciruelos. Pero yo agarré 2 ciruelas y él se las dio a 2 estudiantes. Y yo después me quedé pensando, y yo me hubiera gustado tener una de estas ciruelas. But I could not tell to Swami. Swami will scold me, hey, those are children, so they can hear, what about you? So I didn't say anything. That just the thought went through me. Pero yo no le dije nada a Swami, me iba a retar, porque él le iba a decir, Swami no se la de esos estudiantes, dámelos a mí, así que me quedé callado, pero lo pensé. So Swami gave us a place to stay. So we had dinner that evening and then went to bed. And next morning I woke up and then, go ahead. Swami nos dio un lugar donde estar en la casa, entonces cenamos con él y después nos fuimos a dormir. Y a la mañana cuando nos levantamos, Then morning I woke up and next to my bed on the nightstand, next to that, there were 2 plums. y cuando me desperté al lado de la mesita de luz, ahí abajo, había 2 ciruelas. I ate one, I gave one to my wife. Comí una y le di la otra a mi esposa. My wife was joking, I'm happy there were 2. If you ate only one, you could have eaten the whole thing. So Y después estaba feliz, dijo, menos mal que había 2, porque si hubiera habido una sola, te lo hubieras comido solo. then we asked everybody, the maids, the people, who put the plums there? And said, we don't know anything about it. Y le preguntamos a todas las personas, a la persona que hacía la limpieza, ¿quién había puesto las ciruelas ahí? Nadie sabía nada. So on the way back from Kodaikanal to the thing, we were in Vrindavan, and some of you know Swami's house, Trai Vrindavan, Leonardo was there. So Swami invites guests. So Swami suddenly said, Narendra, come and give a talk to the students. Y al regreso estábamos en Brindavan, en la casa de Traye Brindavan, que está en Brindavan, y Swami, pudimos entrar dentro de la casa y Swami de repente me llamó para que diera una charla. Then I started the Vedanta, Sahasra Shisha, Purusha, Sahasracha. So all the Vedanta I started Y de repente chanting. comencé a cantar los Vedas, toda la filosofía Vedanta. Swami said, stop your Vedanta. Swami dijo, para con tu Vedanta. Talk your experiences in Kodaikanal, Swami said. Habla de tus experiencias en Kodaikanal. Then I told these plums how I had the desire, and Swami made it happen that there were 2 plums, and Swami was mischievously looking and smiling. Y yo entonces conté la experiencia de estas 2 ciruelas, como había querido comer estas ciruelas y cómo aparecieron en mi cuarto, y Swami muy picarescamente estaba mirando y sonriendo. Like Sergio was asking me not to talk Vedanta, tell your experiences. Like that, Swami that time said, don't talk Vedanta, tell the experiences to the Sergio me pidió, no students. hables de Vedanta, contá tus experiencias. So then I told that Swami was smiling, confirming that he is the one who put those plums there. Y Swami estaba sonriendo y confirmando que él había sido quien había puesto las 2 ciruelas allí. But Swami didn't say, hey, I'm the one who put it there. Don't you know? That is what the difference. God does everything for us and he never takes credit. We humans do little things
and remind people, hey, don't you remember I did that to you? So that is the difference. Completely love, and giving. That is the beautiful lesson from that story. Yo me estaba diciendo, hey, fui yo quien puso las ciruelas. Esa es la diferencia entre Dios y el ser humano. Dios hace todo y no pide crédito por nada. El ser humano hace cosas muy pequeñas y pide crédito por todo. Dios es amor, 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 dar. That is what we learned from him. You do this service, it benefits us, not somebody else. One time, I was going with Swami, as he said in the picnic. There is a nice, beautiful pictures. Some other time we will share. So we were going on a picnic with Swami students and few of us senior devotees. Una vez aprendemos de él que cuando hacemos servicio nos beneficiamos. Yo estaba una vez con Swami también en un picnic con unos devotos y los estudiantes. I was just behind Swami, and then Swami saw some poor people carrying the firewood on their head, some person. Yo estaba parado atrás de Swami y vimos unas personas muy pobres cargando unas pilas de leños en sus cabezas. So Swami, his embodiment of compassion. So he wanted to give money to that person. Swami es la encarnación de la compasión y entonces Swami quería darle dinero a esas personas. Swami said, look back, Narendra, do you have 100 rupees? I was so excited. Yes, Swami, I have 100 rupees. Swami said, see, my robe, I don't have any pockets to put money. I don't have any money. So can you give me 100 rupees? I was so happy. Swami, take this 100 rupees. And he gave that to that lady, poor woman. Swami se dio vuelta y me dijo, Narendra, ¿tenés 100 rupias? Y yo inmediatamente saqué 100 rupias y se la di. Swami me dijo, ves, yo en mi túnica no tengo bolsillos, no tengo dinero. Así que yo muy feliz le di las 100 rupias y Swami se las dio a estas personas. So I was very happy I could do that service, because there is a lesson I learned few days before that. When Swami gives us opportunity to serve, don't say no. You lose the chance, you lose the chance. I had a hard lesson to learn. Few days before that, 5 days before that, Swami told me, Narendra, let us go for a drive. Do you want to drive me? He drive the car. Swami told me to take him, drive the car. So, yeah, go ahead. Ok, yo aprendí una lección muy importante. Cuando Swami nos da la oportunidad de servir, no tenemos que decir que no. Yo lo aprendí de la manera muy dura. Unos días atrás, Swami me invitó a ir con él en el auto y me dijo que yo manejase. So Swami told me to go and then let us drive. And then I said, so damn, Swami, I don't have international driver's license, so I can't drive here. I said, okay. Then Swami told somebody else to drive. Y yo muy tonto, de repente pensé, muy tonto, le dije, Swami, no tengo una licencia de conducir internacional, no puedo manejar. Y eso me dijo, ok, y llamó a otra persona para que conduzca. Then I thought, my God, when God is giving me license, why do I need an international driver's license? I was so dumb. And my wife said, you use too much your head, use your heart. And God says, just follow. Y yo pensé que era tan tonto. Dice, cuando Dios me da la licencia, ¿para qué necesito una licencia de conducir si Dios me está dando una licencia para hacer esto? Mi esposa me dijo, ves, no uses tanto la cabeza, usa tu corazón. Then I learned the lesson. In Swami says, next time something, I won't wait. So next time he asked this chance, 100 rupees, gave it. And I was so happy. And I got this time, I didn't lose the chance. Y entonces aprendí la lección. Cuando Swami nos da una oportunidad de hacer servicio, lo tenemos que hacer inmediatamente. Cuando me pidió las 100 rupias, me sentí tan feliz de poder hacer el servicio inmediatamente. So the picnic was done. We had good food, good music. So we had nice divine romance with God, with the students. It was such a beautiful, heavenly, blissful occasion. Y después comimos con Swami, escuchamos música. Era un romance divino con Swami. Pasamos un día divino. So after the picnic is over, we came back to the house and we were having dinner. Después que terminó el picnic, volvimos a la casa y fuimos a cenar. And we were sitting around Swami, and Swami says, Narendra, come. Estábamos sentados alrededor de Swami y Swami me llamó y me dijo, Narendra, ven. So I went there and folded hands.
And Swami says, take this money, 500 rupees. Y yo fui a Swami con las manos así en oración. Swami me dijo, toma, acá tienes 500 rupias. You gave me money, so take this 500 rupees, he said. Swami me dijo, tú me diste dinero, toma estas 500 rupias. Oh, I said, Swami, what did I do wrong? That 100 rupees is your money. Your money I gave to you back. It was never my money. That was always, everything is yours, I said. Le dije, Swami, ¿qué hice de algo malo? ¿Por qué me dice esto? Las 100 rupias eran tuyas, es tu dinero. Yo te di tu dinero a ti. Then this went on for a while, almost like fighting. He wants me to take. I said, no, I won't take. This went on for a while. Esto siguió por un rato. Swami me lo quería dar, yo no lo quería tomar. Swami me lo quería dar, yo no lo quería tomar. Then Swami said, if you don't take it, I won't talk to you. Swami me dijo, si no lo tomás, no te voy a hablar. Then I said, give it, Swami, please give it. Then since then I carry it with me like prasad. Entonces le dije, Swami, dámelo. Y me llevé las 500 rupias como prasad. Then I told something, Swami laughed. Swami, I gave only 100 rupees few hours ago and it became 500 rupees. So it is nice to do business with God. 100 became 500 5 times in few hours. So this is very good. Swami smiled and didn't say anything. So what a good business to do with God. Entonces yo le dije a Swami, qué bueno que es esto de hacer negocios con Dios. Hace unas horas te di 100 rupias, ahora me das 500 rupias a mí. Es muy bueno hacer negocios con Dios. Y Swami se reía. This is the lesson. Whatever little we do for God, it comes back manyfold. That is why he said, take one step towards me, I will come 100 steps towards you. Lo que hacemos por Dios vuelve muchísimas veces a nosotros. Por eso Swami dice, da un paso hacia mí, yo daré muchos pasos hacia ti. You shed one tear for me, I will wipe hundreds of tears from you. Si tú derramas una lágrima por mí, yo secaré 100 lágrimas de tu rostro. So really when we do service, we are getting our own benefit. It comes many fold. You can see many stories. Even Shri Sachirita, one lady gives a land which is worth 1,000. Swami says it will be 100 times more you will get, and she get 100 times more. So we don't do like that, but we should do like that service. Cada vez que hacemos servicio, lo hacemos por nuestro propio beneficio. Hay muchas experiencias en Sai Sacharita, una persona que dio una tierra y Swami le dijo, va a volver 100 veces a vos, y volvió 100 veces a ella. Finally, I want to end with this experience, which is very important because many more. What is the purpose of all our things? Swami says, is to realize we are God. Or these beautiful leelas you heard, burning away karma, or doing service, is to realize our true nature. Quiero terminar con una experiencia, porque ¿cuál es el propósito de todo esto? Es realizar nuestra propia divinidad, es quemar el karma y poder realizar nuestra realidad. So as I said in the first interview, I told Swami, I have been worshipping you in your previous body, Shirdi Baba, for my childhood. Me and my brother, we worship you as Shirdi Baba. So now you made me wait, but even now, when I worship in the puja room that time, this was 40 years ago, when I offer flowers, first I put to Shirdi Baba, then only I put to you. Forgive me, I said. Y yo en la primera entrevista que tuve con Swami le dije, Swami, yo te adoraba en tu forma anterior como Shirdi Sai Baba. Me hiciste esperar tanto tiempo, pero después cuando yo en mi puja room, en la habitación de oración, cuando ofrecía las flores, primero se las ofrecía a Shirdi Sai Baba y después a ti. Perdóname, Swami. Swami says, there is nothing wrong. You can put the flower on your own head, he said. Y Swami me dijo, no hay nada error, no hay nada malo en eso, nada equivocado. Tú puedes poner incluso la flor en tu propia cabeza. I thought he was teasing me, but he gave the profound truth that I am divine. So don't think other, you are divine. That is the message. But that time I thought he was just playing with me. Yo pensaba que Swami hacía bromas conmigo, pero él me estaba enseñando algo muy importante, que nosotros somos divinos. And another time I was going with Swami in the car. You know, when Swami is going in the car, you can't believe it. Nobody knows beforehand, but suddenly so many people will be lined up on the streets.
Una vez estaba en el coche con Swami y ustedes no lo pueden creer, pero cuando Swami sale, nadie sabe que va a salir, pero de repente todas las calles están llenas de gente esperando. So many people will be throwing garlands and flowers on Swami's car. Tanta gente va a tirar guirnaldas y flores al auto de Swami. So one elderly Western lady, so she wanted to throw flowers on Swami's car. Instead of that, it fell on herself because she was weak. Una mujer muy vieja, una mujer occidental muy vieja, muy débil, quería tirarle flores al auto de Swami, pero fue tan débil que las flores cayeron sobre ella. Swami said, Narendra, did you see that? Swami me dijo, Narendra, ¿viste eso? Yes, Swami. Swami said, without knowing, she did the right thing. Dice, Swami, le dijo, Narendra, ¿viste eso? Dije, sí, Swami. Y él me dijo, sin saberlo, ella hizo la cosa correcta. She wanted to throw flowers on Swami. It fell on herself. She is God. She is divine. She forgot about it. So without knowing, she did the right thing. So to realize the divinity. Ella sin saberlo, ella le quería tirar flores a Swami, pero las flores cayeron sobre ella porque ella es Dios también. Sin saberlo, ella adoró al Dios que está en ella. So one time I expressed Swami, as I said, he saved, guided me in my family life, in my individual career, and in our health, family, everything he did so much. So how can I express gratitude to him? What can I do and serve him? I asked the question. Una vez Swami nos ayudó en todos los aspectos de la vida familiar, en la vida individual, en mi carrera, en mi salud. Entonces le pregunté a Swami, ¿cómo puedo expresarte mi gratitud? ¿Qué puedo hacer? Swami says the best service you can do is to realize who you are, that you are divine. Y Swami me dijo, el mejor servicio que puedes hacer por mí es darte cuenta que tú eres divino, realiza tu divinidad. And Swami, I said, that is path of jnana, very hard, I said. Yo le dije, Swami, el sendero de la sabiduría es muy difícil. And Swami says it is very easy. He gave the example, there is a cave which is dark for thousands of years, and you put a candlelight, within a flash of a second, all the darkness goes away, which was there for thousands of years. Swami dijo, no, es muy fácil. Si tú entras en una cueva que ha estado oscura por miles de años y enciendes una vela, toda esa oscuridad que ha estado por miles de años ahí desaparece en el instante. So Swami said, if you have that intense desire and you have the grace of God, in a flash, you will realize that ultimate wisdom. That is the grace of, but you need to have that intense desire and grace of God. Example is Ramana Maharshi, how just in a flash, he realized that he is that supreme Brahman. Dice, si uno tiene el deseo, Swami dijo, si uno tiene el deseo intenso y la gracia de Dios, en un flash, en un instante, realiza la divinidad. Esto es lo que le sucedió a Ramana Maharshi. So let us, by his grace, realize our true nature by practicing all the things, the path of loving service, path of devotion, and inquiry, and our goal is assured. Y que entonces por la gracia divina que podamos realizar nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera naturaleza a través del sendero del servicio, de la devoción, del conocimiento. La liberación estará segura. I'm grateful to Swami and all of you, every one of you, for this opportunity to share his love and glories with all of you. That is a joy. Le agradezco a Swami, es una alegría poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Estoy muy feliz, es la gracia de Swami. Sairam. Sairam. Sairam, Dr. Reddy. Estamos muy felices de escuchar su plática, sus experiencias. Tenemos algunas preguntas, hay algunas preguntas para usted. We are very happy to listen to your satsang and we have some questions, if you don't mind. Please go ahead. ¿Podría indicarnos, por favor, cómo hablar con Swami en todo momento y cómo lo hace usted? The first question is if you can tell us how to speak to Swami, how do you do it, how to be in touch with him at every moment? Very good question.
I asked the same question to Swami. I will tell you two instances about that. Number one, okay, go ahead. Una pregunta muy buena, le hice la misma pregunta a Swami. Yes. So first things I asked Swami one time, I was blessed and fortunate. Those days, I used to go to Prasanthi Nilayam 3 times, sometimes 4 times, sometimes 6 times a year to get a guidance from Swami personally, for family, and for the organization. So I used to have that good blessings from Swami to go and see him. Yo tenía la oportunidad hace muchos años de ir 3, 4, 6 veces por año a verlo a Swami para tener su guía personal, familiar y de la organización y tener ahí su guía y consejo. And fortunate that Swami many times, almost every time, he interacted and guided me. Y afortunadamente, prácticamente siempre Swami interactuó conmigo y me guió. But sometimes when there are challenges, I had to take a decision. I may not be able to go to Prasanthi Nilayam. Pero algunas veces cuando tenía algunas dificultades, unas situaciones muy difíciles, no tenía la oportunidad de ir a ver a India. And even if I go, there is no 100% guarantee that Swami will talk to me. Y aún si yo iba, nadie tiene 100% de garantía de que Swami te fuera a hablar. Then how to have his guidance? Entonces, ¿cómo tener su guía? So I asked that question directly to Swami. Entonces le hice esta pregunta directamente a Swami. Swami, sometimes these challenges happen. I cannot right away come here. And even if I come, I don't know whether you will talk to me. What to do? Swami, a veces tengo estos desafíos, estos problemas, y pues a lo mejor no puedo ir a India, o si aún vengo aquí, tú no me hablas. Entonces, ¿qué debo hacer en esas instancias? So the answer, Swami says, is simple. Go to your puja room or wherever you do the regular worship. Sit quietly in a quiet place for 12 minutes, completely forgetting everything, intensely pray. Lord, I don't know what is good, what is bad, what is right, what is wrong. I completely leave it to you. Please guide me. Then the answer you hear in the depth of silence is my voice. Be assured, is as powerful as what I tell you. So just sit quietly and then intensely pray, leaving everything in his hands, and in the depth of silence, I will give the answer. Y Swami me dijo, mira, lo que debes hacer es ir a tu cuarto de oración, donde tú haces tu meditación, y vas allí totalmente en silencio, te olvides de todas las preocupaciones mundanas y con total intensidad piensas en mí. Entonces me dices que lo dejas todo para mí, para que yo te guíe. Y en 12 minutos te mantienes así en silencio, olvidándote del mundo por 12 minutos. Y en la voz del silencio vas a escuchar mi respuesta. Y puedes estar seguro que eso que escuches en el silencio de tu corazón va a ser mi respuesta, mi guía para ti. So in fact, 1996, Swami wanted me to give a talk in the Kulwant Hall on the birthday of Sri Krishna Janmashtami. He told me to give a talk before his discourse. En 1996, Swami quiso que yo diera un discurso en el día del cumpleaños de Krishna. So before I give the talk, I went there and bent over and took the Pada Namaskar of Swami and prayed to Swami, please speak through me. Y antes de hablar fui a Swami, me incliné, tomé Pada Namaskar y le pedí, Swami, por favor, habla a través mío. Swami said no. Swami dijo no. So I was shocked. I said, my God, he's angry with me. He said no. Then he mumbled, I would not interfere with the inner Swami. Swami dijo no, y yo pensé, Swami está enojado conmigo, ¿qué puedo hacer? Swami me dijo, yo no voy a interferir con tu Swami interior. Because he himself gave more importance to the indwelling Swami than the outer Swami. Because he told me later, that Swami is with you wherever you go, wherever you walk. But this Swami you think is only in Prasanthi, whereas that is why I give more importance to that indwelling Swami. That is the important message. Un mensaje muy importante me dio.
Dice, el Swami interior tuyo está contigo en todo momento, siempre. En cambio, yo estoy aquí en Prayanti. Por lo tanto, tienes que escuchar a ese Swami que está contigo en todo momento, donde quiera que estés. Because as long as we think Swami is outside, that is ignorance. We need to make him part of us, indweller. Mientras pensemos que Swami está afuera, es ignorancia. Tenemos que darnos cuenta que Swami es el residente interior de nuestros corazones. Okay, there are many stories, but we don't have enough time to tell that. Yeah, go ahead. Next. Another question, Sergio. Oscar. ¿Qué consejo nos da para superar viejos hábitos y qué podemos hacer para saber a dónde iremos al desencarnar? The question is, what is your advice to overcome old habits and how can we know where we are going to be after we leave this body? So we should live in the present. So we should not worry what will happen in the future. First, we need to think, Swami says, forget the past, forget the future, live in the present, which is omnipresent. Primero, tenemos que vivir en el presente, no nos tenemos que preocupar por el futuro. Swami nos dice constantemente, vive el presente, no te preocupes, no vives ni en el pasado ni en el futuro, concéntrate en el presente. And so what do you do in the present? You may ask. Ustedes tienen que preguntarse, ¿qué hacen en el presente? Very simple, very simple. Swami says, spirituality is just holding on the handkerchief is hard. Let go is easy. Similarly, spirituality is so easy. Swami nos da el ejemplo, dice, agarrar un pañuelo muy firme es difícil, soltarlo es muy fácil. Entonces, so, two simple things. Number one, as he said, start the day with love, fill the day with love, end the day with love. This is the way to God. Just from morning to evening, your thoughts, words, and deeds to be full of love. That's one simple things to do, most important thing to do. Una de las dos cosas que Swami recomienda, dice, empieza el día con amor, pasa el día con amor, termina el día con amor. Despertarse pensando en Swami, sintiendo a Swami, de esta manera vamos a vivir llenos de amor. And second thing is, see good, see no evil. So don't look at the evil side. Hear good, hear no evil. Speak good, speak no evil. Think good, think no evil. Do good, do no evil. Just this simple thing. This that you don't need to be a scholar. So seeing good things, hearing good things, speaking good things, thinking. So these are the two easiest basic things. If we do that, our goal is assured. Las dos cosas que Swami nos enseñó, no hay que ser un erudito, un intelectual, simplemente nos dice él, la primera de empezar el día con amor, pasar el día con amor, terminar el día con amor, llenarse de amor, y la segunda es, no hables nada malo, no pienses, habla solamente lo bueno, no hables nada malo, no pienses nada malo, piensa solo lo bueno, no escuches nada malo, escucha solamente lo bueno, no hagas nada malo, solamente haz lo bueno. Si uno vive de esta manera, con estas dos instrucciones, tiene la meta asegurada. Yeah, another thing is, whenever we think we are going to get something, we can lose it. We are already divine. Swami is telling us we forgot. That is why the bhajan, remind me, my Lord, remind me who I am. What is he telling us? Hey, you are God, you forgot. So all these things is just to remind us the practicing love and getting rid of these negative things, so that we realize we are already that. There's nothing for you to gain. If it's something you gain, you can always lose. There is nothing to gain. You're already that. You forgot about it. El tema es que nosotros creemos que tenemos que ganar algo. Cuando uno piensa que tiene que conseguir algo, puede no conseguirlo y perderlo. Entonces, por eso está esa canción que dice, recuérdame, Señor, recuérdame, Señor. Acá lo importante es darse cuenta que no tenemos que alcanzar nada, ya somos divinos. Good. Otra pregunta más. Okay. Por favor, ¿puede explicar el significado del mantra Om Sri Sai Ram? He is saying if you can explain the meaning of the mantra Om Sri Sai Ram. Oh, that is a beautiful thing. Amazing you asked that question.
that whole, this eternal companion, this is the time for April issue, which I just released, we released today, which is there. The editorial I wrote is about Om Sri Sai Ram. And we said, Om Sri Sai Ram, just let me ask the question, so my duty to answer, even though you have it there. Om Sri Sai Ram, the key to liberation. Tell that now. Miren qué pregunta. Justamente hoy realicé el lanzamiento de la segunda edición de la revista Satya Sai, el Eterno Compañero. Y la editorial de esta revista es justamente sobre el significado de Om Sri Sai Ram. So Om Sri Sai Ram, Sorry, Narendranath. Y que repetir Om Sri Sai Ram es la llave para la liberación. Yes, sorry. a key to liberation. So because it is a Om itself is mantra by itself. By chanting Om, the primeval sound, the Lord Krishna in the Gita says you are assured of liberation. The minute you chant Om, and at the time of your death, you are guaranteed liberation. Om is so powerful. Om en sí mismo es un mantra por sí mismo, es el sonido primordial. Si uno canta Om en el momento de dejar el cuerpo, tiene asegurada la liberación. Swami said it is like Om is equal to direct phone call to God. When you're calling Om, you're calling him. He has to pick up the phone. So it is Swami's own words, it is a direct one-to-one call to God. Direct call. No intermediary, direct call to God. Om. Swami mismo dice que repetir el Om es el teléfono directo de Dios. Cuando uno repite el Om, él no tiene otra alternativa que atender el teléfono y responder. And that is why the Om by itself is a mantra. And also, for any name, they always add Om. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Om Srimatre Namah. Everything Om is so powerful because Swami says you cannot have something trigger the bullet without that power. So this is the power of Om because it represents the attributeless, formless, and beyond time, space, causation, powerful Brahman. Om is so powerful. El Om es tan poderoso que es un mantra en sí mismo. Uno no puede disparar un arma sin pólvora. El Om es la pólvora de los mantras. Por eso el Om está al inicio de todos los mantras. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya. Todos los mantras es la representación del Dios sin atributos, sin forma. I can talk for 1 hour on Om itself, but we don't have time. Second, Sri. Sri people think is a title. It is not. Sri represents auspiciousness and prosperity and goodness. So whenever you say Sri, that is why you call Sri Rama, Sri Krishna, Sri Sai. You use the word Sri to denote, it's not a title. It represents auspiciousness, prosperity, and goodness. And when you are that, you are invoking all those qualities. So Sri is very powerful seed mantra. Del Om podría hablar 1 hora, pero no hay tiempo. Ahora, Sri no es un título. Sri es la cualidad de la auspiciosidad, la prosperidad y la bondad. Por eso se dice Sri Rama, Sri Krishna, Sri Sai. Cuando uno esto denota estas cualidades y le da estas cualidades de auspiciosidad, bondad, prosperidad. And then Sai. Sa, Swami himself explained this. Sa plus Ai, Sai. That is, Ai is the Shakti, Sai is the Shiva. So Sai means is combination of Shiva and Shakti, Divine Mother and Divine Father. When you say Sai, you are calling both Divine Mother and Father together. And Swami himself declared, you remember that incident, that he is the embodiment of Shiva Shakti. Sai. Sai es la unión de Sa y Ai. Es de Shakti y Shiva. Es la Padre Divino y la Madre Divina. Swami mismo declaró que era la encarnación de Shiva Shakti. And Rama, you know, Rama is very powerful. Rama means the one who makes you blissful. Ramayati iti Rama, the one who makes you so happy. Just using the words, Rama will make you happy.
Rama es lo que le da a uno bienaventuranza, felicidad. Al repetir Rama atrae la felicidad, la bienaventuranza a la vida de uno. You might have heard many times Swami chanting bhajan, singing the bhajan, Prema Mudita Manasa Rama Rama Ram. So Rama name is so powerful. El nombre de Rama, Swami canta muchas veces el mantra Prema Mudita Rama Ram. El mantra de Rama es muy, muy poderoso. Why? Because Ra Ma, it combines two mantras, Rama, even though it looks one word, two syllables, it combines two major mantras. Ra-ma es la combinación de dos mantras muy poderosos. So it is the second letter of Om Namo Narayanaya, Narayanaya, Ra. The second letter from Namo Narayanaya, the Vishnu mantra, Ra, that is taken, that letter, that syllable is taken, put as first syllable. Es la segunda sílaba del mantra Om Namo Narayanaya, el mantra de Vishnu. Entonces, esto es Ma es la parte, la segunda letra del mantra poderoso de Vishnu. Then Om Namah Shivaya, Ma, second syllable, Ma. So Namo Narayanaya, the second one, Na, Ra, and here Ma. So Ra, Ma. So it is equivalent to chanting two great mantras by self. Namo Narayana is a great mantra. Namah Shivaya is great mantra. By chanting this, you are combining the efficacy of both the 5-letter mantra and 8-letter mantra. Al cantar Rama estamos combinando dos mantras muy poderosos. Ma es la segunda letra del Om Namah Shivaya, Ma. Entonces, esto combina el poder de dos mantras muy poderosos. So that means by chanting this, just remember, you should close your eyes. When you say Om Sai Ram, first we are saying Om, the formless, the God who is beyond form, name, attributes, time, space, cause. That is the ultimate reality, Om. Then it comes down as Sai, Shiva and Shakti. Then as Sri, he is the one who gives the auspiciousness, goodness and prosperity. Then is the combination of Vishnu and Shakti, Namah Shivaya, Namo Narayanaya. So that is just so much power in that. That is why Swami, we are putting in April issues, we already must have received. Swami wrote a letter to the students and teachers. The people who have name of Sai on their lips all the time, they are liberated while alive. Go ahead. Estamos actualmente publicando ahora en la editorial el segundo número de la revista Satsang Eternal Companion, solamente este tema. Om, la forma sin forma de Dios. Sai es Shiva y Shakti. Sri invoca la auspiciosidad, la bondad. Y Rama, los dos mantras más poderosos, el mantra de Rama, de Vishnu y de Shiva. Por eso Swami dice que el que tiene el nombre de Dios en sus labios está liberado en vida. If we believe Swami is God, we believe in his words. Si creemos que Swami es Dios, tenemos que creer en sus palabras. Because please read that letter. Swami himself wrote it with his own handwriting. He said, the one who has name of Sai on his lips all the time, he is liberated. Not sometime after death. Somebody asked after death what will happen. He is liberated, alive. Jivan Mukta. Swami used the word. If you have that, you are a Jivan Mukta. So every one of us, we say, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, working, sleeping all the time, then you will become a Jivan Mukta, liberated while being alive. So that is the secret to liberation. Entonces, lean esta carta de Swami, donde él dice que el que tiene el nombre de Sai en sus labios está liberado en vida. No después de dejar el cuerpo, que esta pregunta que hicieron, ¿qué pasa después de dejar el cuerpo? Ahora mismo, si te repetimos el nombre de Sai, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram todo el tiempo, vamos a estar liberados en vida. Very good. Thank you very much, Narendra. Hay una última pregunta, si la podemos hacer, por favor. Okay, Una do you mind última another question? No, Narendra? sure, I have no problem. I am only you people who are watching it is long. For me, no, when I'm talking about God,
time stands still. I don't worry about time and other things. Thank you Yo very no much. tengo ningún problema. Cuando hablamos de Dios, el tiempo se detiene, así que sigamos hablando. Okay. ¿A qué cree usted que se deba que los centros, la gente está perdiendo interés de participar en las actividades del centro SAI? Why do you think that so many devotees are losing interest to participate actively in the activities of the Sai centers? So one time we asked that to Swami, that is called prapti, that means deservedness. So whenever we attain, like in your bank, so you have, so say you have got $100,000, go on spending, after a while you won't have much money, so you lost it. That means if you want to spend for something, you lost it. Esto se llama prapti, que es merecimiento. Si, por ejemplo, ustedes tienen en el banco $100,000, pero empiezan a gastar, se va a haber un momento que no van a tener más. Similarly, we all come with a spiritual bank balance. That is the reason we came to know Swami. We are born in all this comfort. So we have the spiritual bank balance. De la misma manera, nosotros llegamos a esta vida con un balance en nuestro banco espiritual. So Por we eso go on también- using it. But when you are using it, you need to put the bank balance by doing prayer, by doing the japa, by doing meditation, by service. Then your bank balance won't go away. But you don't do any spiritual practices, go on using, after a while you become spiritually bankrupt. Si uno, por ejemplo, nace y va gastando estos beneficios espirituales de otra vida, de repente se queda sin nada. Pero si nosotros, mientras vivimos, repetimos oraciones, el nombre del Señor, servicio, meditación, entonces estamos volviendo a llenar nuestra cuenta bancaria espiritual y no vamos a terminar en bancarrota. Then they would not have it enjoy. I can tell you one time, this is in Vrindavan, I was sitting, there was an old man next to me sitting. Estaba en Brindavan, me había sentado, había un hombre viejo al lado mío sentado. That man has a little shaking disorder. Tenía un problema de un desorden de temblar este señor. Swami materialized a lot of vibhuti and gave it to man to bless him because for his sickness, he put it in his hands. Swami materializó mucho vibhuti y se lo puso en la mano a este señor para ayudarlo en su enfermedad. And he moved so much, all the vibhuti is gone. He fell on the floor. Se movía tanto el señor que todo el vibhuti se le cayó y se cayó al piso. Swami looked at me, see, no prapti. That means even God wants to give the grace, people sometimes cannot hold. That is why we need to pray, Lord, Lord, please keep me close to you so that I always think of you, serve you. That is also His grace. Swami me miró y me dijo, ves, no tiene prapti. Por eso nosotros tenemos que orar intensamente, Señor, manténme siempre cerca tuyo. And we all saw around Swami so many senior devotees who served him. Some maya, something happens, after a while they leave. So it is so if we are with him, it is his blessing and grace. We need to constantly pray for that. Not to worry about who left, that is their misfortune. But if they need any help, we help them, but not to worry. God brings everybody in his own way, in his own time. No tenemos que preocuparnos. Nosotros en el ashram también vemos a devotos antiguos que después de un tiempo se van, Maya se apodera de ellos. Nosotros tenemos que orar para tener sus bendiciones y su gracia, estar siempre cercanos a Él. No es que no tengamos que preocuparnos por los que se van, pero tenemos que orar para mantenernos cerca y merecer su gracia y sus bendiciones. Actually, Jesus, you can refer in the Bible, he says, narrow and short is the way to the heaven, and broad and wider are the ways to hell. So most of the people, they go to this thing that is not, because that is easy way, pleasing senses, but strictly doing way to God, not too many people follow. That is the way it is. It will be the way it is. Even Lord Krishna says in Gita, millions of people there, of them only thousands will adore me, worship me. Of them, only handful will realize me. That is the way it is. Jesús también dice que angosto y afilado es el camino al cielo, y muy ancho
y fácil es el camino al infierno. Mucha gente toma el camino fácil, el camino de satisfacer los placeres sensoriales. Pocas personas toman el camino difícil de agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que orar todo el tiempo, orarlo a Dios y seguir el camino que nos conduzca a Dios. Sairam, muchas Sairam. gracias, doctor Reddy, por sus sabiduría. Sairam, Oscar, Sergio, everybody, Leonardo, Pablo, everybody, all the people who are attending and listening, I thank. So it is always wonderful. So this is the talking about God, listening. So let me tell you, this itself is a sadhana. Talking about God is for me good. People listening for you, it is good. So both of us got benefited. So that is Swami's blessings and grace. Quiero decirles que estoy muy agradecido a todos los que participaron, todos los que atendieron y escucharon esta charla. Esto en sí mismo es un sadhana, porque escuchar sobre Dios, hablar sobre Dios es un beneficio para mí que lo hago y para todos los que escuchan también. De esta manera nosotros nos hacemos merecedores a las bendiciones y a la gracia de Dios. Dear Dr. Reddy, Sairam. Dear Dr. Reddy, thank you so much for talking about your experiences in Kodaikanal. Tu alma eligió nacer de tus padres. Ningún esfuerzo espiritual se pierde. Todo queda grabado y registrado en la conciencia cósmica. Cada quien tiene su tiempo correcto. Este es tu tiempo. Puedo ver una hormiga caminando en la oscuridad. Esto no tiene nada que ver con poderes divinos, sino con esas tres cosas: pureza, paciencia, perseverancia. Así como usted siembra, será su cosecha. Pero mi gracia puede quemar una montaña de karma. ¿Qué yo podía hacer? Su madre estaba agarrando mis pies con tanta fuerza que yo no tenía otra opción. No pongas distancia entre tú y yo. Dios hace todo por nosotros y no pide crédito por nada. Nosotros, por el contrario, queremos crédito por todo lo que hacemos. Hacemos servicio para nuestro propio beneficio. El mejor servicio que puedes hacer es realizar tu propia divinidad. El Swami interior es más importante que el Swami exterior. Querido Dr. Red, muy feliz. Estamos todos muy agradecidos por este satsang, estar acá en esta celebración de 2 años, como comentaste, de que es un gran servicio, tanto para quien habla, cuanto para quien está escuchando. Leo, ¿quieres hacer una pequeña resumen? Yes, he's given a brief summary of what you have said. Oh, he did excellent. All the points he covered. I was surprised. He made very good notes. Now I learned some Spanish. All the points starting from the 3 Ps and karma and then prati, everything he covered. I was very happy. So he's, well, you understand already everything. Yeah, at least one person made notes. That's good for me. So I was even better. Good. Okay. So, well, he expressed his gratitude for you being here on the 2nd anniversary of these talks. And I invite you for the 3rd anniversary, the 4th anniversary, and we'll continue like this at least for the 20 or 30 more anniversaries. Yeah. Swami gives chance, yeah. Me gustaría también agradecer a todos a Leonardo, que su labor de traducción hoy, no sé, fue una bendición divina. Estaba totalmente conectado con el Swami interior y tradució todo perfectamente. Felicitaciones y gracias, Leo. He is a perfect translator, Sergio. Yes. No, not just translation, but 2 things you can see in his face. One is with enthusiasm he translates, and with a lot of love and radiating face with joy. Because then you feel like also saying something. If he's depressed and translating, like that, then you get it. So he does it with a lot of love and enthusiasm. That is a special treat. That was very nice.
Sure, Dr. Reddy. Dr. Reddy está hablando que Leonardo no es simplemente un excelente traductor, pero traduce con ganas, con entusiasmo y es perfecto. También nos gustaría agradecer a todos los queridos hermanos técnicos que están haciendo esa transmisión posible, a todos que están conectados y especialmente a nuestro maestro Sri Satya Sai Baba, que nos da esta oportunidad de estar en Satsang, escuchar sus lilas y cambiar nuestra vida, caminar hacia la divinidad. Muchas gracias, Swami. Mañana a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. Este servicio también ya va a completar 2 años. El próximo sábado, 2 de abril, nuestro invitado de honor será el hermano Gabriel Pampillón, ex-presidente de la Fundación SAI y también ex-presidente del Comité Nacional de la Organización de Uruguay. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar este divino satsang orando para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Nos recuerda Swami que el amor vive dando y perdonando. Swami reminds us that love lives by giving and forgiving. Una feliz semana a todos. Jai Sai Ram. Jai Sai. Gama
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Asito ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutam tamaya. Asito ma sadgamaya
ప్రేమ స్వరూపులారు. అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? ఆధ్యాత్మ